आजिकली समय भी अलग चली मनर कथा को मुहरे न कही एटी व्हाट्सएप रे स्टेटस रखा जाए। भावती स्टेटस रखिले जमिति भूल बुझाणा ठीक हो जीवन रे अनेक दुख सहिबाकू पड़े, अनेक अकुहा कथा को मन तले चापिबाकू पड़े। बहुत कठिन एही जीवन यात्रा, एहा ही जीवन, एतिकी भाभी बंचिबाकू पड़े। पूजा देखिबाकू एते सुंदर कि गोटे राजकुमारी ठारू मध्य कम नुहे। तार व्यवहार, तार कथबार्ता सबुथरे एते शालीनता अच्छी कि सी केवल बाहर नुहे बर अंतर मध्य बहुत भल जना जाउछि। ताकू समस्ते भल पाती। बयसर खसड़ा रास्तार ता जीवन रे अमित देखाला। अमित ताको भल पाए, तापे किछि भी करबाकू प्रस्तुत अछि। एपरि किछि कथा कही से पूजा को प्रेम जाल रे फसाई देला। पूजा बहुत सरल, अल्प कथारे काहाकू भी विश्वास करिनी। पूजा सबु कथा ता मां सह शेयर करे। बापांक देह खराब पाई सी टिके चिंतार निश्चय अछि, किंतु अमित्र भल पाइबारे सी किछि खुशी साउंटी नेउछि। आज को प्राय 5 वर्षर प्रेम संपर्क भितर सी बहुत किछि देखि सारिलानी। एपरिक सी अमित सह गोटे सहर रे गोटे छात तल मध्य प्राय 7 मास कटाई देछि। अमित सबु बेले विवाह कथा देई ता सह अनेक थर शारीरिक संपर्क स्थापन करिछि। प्रेम रे समर्पण भावना एवं विवाहर प्रतिश्रुति पाई पूजा मध्य केबे भी अमित को कौनसी खुशी दे पारे कम करेनी। बापांक देह दिन को दिन बिगिड़बारे लगी थाए। सी एबे किछि दिन पई घर को आसी थाए। एही किछि दिन ता जीवन को एपरि बदली देव से स्वप्न रे सुधा केबे भाबी नथिबो। अमित कथाबार्ता कम करी देला। बिजी अछि बोली कही प्राय कॉल काटिबा आरंभ करी देला। राति 11टा परे अमितर मोबाइल घंटा घंटा धरी वेटिंग आसिला। पूजा आगुरु भी अमित विषय शुणी थिला, किंतु विश्वास एते थिला कि संदेह पाई जगह नथिला। एबे अमितर व्यवहार देखि ताकू धीरे धीरे संदेह आसिला। दिने अमित कॉल करी कहिला, मु किछि ऑफिस काम रे पूरी जाउछि, 2-3 दिन बिजी रहिबी, सेथि पाई मते कॉल करिबनी। पूजा मनरे संदेह थिले मध्य सी ताकू कॉल करिबनी बोली हरे उत्तर रखिला। ठीक तार पर दिन पूजार जने सांग गोटे वीडियो व्हाट्सएप करने सह ताकू जहा कहिला, पूजा को लगिला जेमिति तार सबु स्वप्न भांगी रुटी चूना हो गला। किछ समय पई सी पूरा स्तब्ध हो गला। से वीडियो रे अमित आउ गोटे झियो सह हाथ धराधरी होई पूरी सहर रे बुलुथिले। अमित से ही झियो सह एपरि क्लोज थिला जेमिति कौनसी दंपति। पूजा एबे कॉल कला और से ही वीडियो को अमित को व्हाट्सएप करी पचारिला, ओह अमित एही झियो किए, तुमर एही झियो सह संपर्क कौन? प्रथमे तो अमित मना करुथिला, अनेक मिछ कही बुझेबाकू चेष्टा कला, किंतु शेष रे रागी की कहिला, तोर मो ऊपर जदि विश्वास नहीं तेबे आजि ठारू तोर मोर संपर्क शेष। एपरि किछि कही कॉल काटी देला आ नंबर को ब्लॉक भी करी देला। एबे कौन करबा ठीक हेबो किछि एपरि जने भौणी पचारि छथि। भौणी जनकर कहिबा कथा, मु सेही पुओ को एते विश्वास करूथली कि से जन्म को सूर्य कहिले मध्य मु ता कथारे विश्वास करि जाउथली, आ एबे सिए मते धोखा देउछि। मोर कौन करबा उचित? तेबे भौणी आपण को अधिक किछि कहिबिनी, मात्र 2टी कथा कहिबी। एही कथा सेही सबु झियो मानक पई जे प्रेम रे विश्वास करी तांको सह शारीरिक संपर्क रखुछंती एवं परे धोखा पाउछंती। तेबे प्रथम कथाटी हेउची, मन भितर तांको पई सबु दुर्बलता शेष कर देई आउ कहा पई, खास करी एपरि धोखाबाज पई निजे निजको कष्ट दियंतु नाही। एपरि पुओ ए संसार रे बहुत अछंती जी केवल टाइम पास पई लव करंती किंबा केही भल मिली गले प्रकृत प्रेम को भूली जाती। एमानक पई दुख करिवार अर्थ जानी जानी सेही गात कुटेबा समान, जेउठी पानी नाही कि बाली नाही, केवल पत्थर आ कंटा अछि। द्वितीय कथा, एबे ही ताकू उचित शास्ति दियो। तुम धैर्य रख,
ସେହି ପୁଅକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତା ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଅ, ଯେମିତି ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ସହ ଏପରି କରି ନପାରିବ। କିଛି ପୁଅ ଏପରି ବି ଥାନ୍ତି, ଝିଅଙ୍କ ଭାବନାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ନିଜକୁ ପ୍ଲେ ବୟ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫରକ ବି ପଡ଼େନି କି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଛି। ବାସ୍ ତାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ପାଇଁ ତା ମନରେ ସାହସ ଯୋଗାଅ ନାହିଁ। ଝିଅ କୌଣସି କାଠର କଣ୍ଢେଇ ନୁହଁ ଯେ ପୁଅଟିଏ କେବଳ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଇସାରାରେ ନଚେଇବ। ଆଗରୁ କହୁଛି, ପୁଣି କହୁଛି, ଯୁଗ ଯେତେ ବି ଆଧୁନିକ ହେଉନା ପଛେ ତୁମେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ବାଜି ଲଗାଅ ନାହିଁ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅଟି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରେମର ଦୁହାଇ ଦେଉଛି, ରାଣ ନିୟମ ପକାଉଛି, ତେବେ ପଛେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦିଅ, ହେଲେ କେବେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେହର ଛୁଆଁରେ ଶାରୀରିକ ଭୋକ ମରିଥାଏ, ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତେବେ ଶରୀର ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାର ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର, ନା କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ, ଯେ ସମୟର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର। ଇଏ କିପରିକା ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଠି ମନକୁ ମନରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହେ। ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା କାମନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ କଳି ଯୁଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ, ଇଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ। ଏଠି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗେନି। ଏଠି ତୁମ ଇଜ୍ଜତ, ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ, ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ଲାଗେନି। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଯୁଗରେ ତୁମେ କହୁଥିବା, ତୁମେ ଦେଖାଉଥିବା ସବୁ କଥା ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ଲାଗେନି। ସତର୍କ ତୁମେ ହୁଅ, ପ୍ରେମରେ ମନ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରୁ ଭଲ ପାଅ, ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କେବେ ଗାତ ଖୋଳନି। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କୌଣସି ବି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଜନ୍ମ ପାଇଛ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେହି ଦେବୀ ପ୍ରତିମାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? କାରଣ ଭଗବାନ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ନାରୀ ଯେତିକି ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନା, ସେତିକି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ବାହାରୁ ଯେତେ ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନାରୀର ସମାସ୍କନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯେ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ ନା, ସେତିକି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସାହସୀ, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଧାରୀ, ତୁମେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଦେବୀ, ତୁମେ 116 ସହି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ବୀରାଙ୍ଗିନୀ ନାରୀ। ତୁମେ ସତରେ ମହାନ। ଏହି ମହାନତାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ମିଛ ପ୍ରେମରେ ବାଇଆଣି ସାଜି କାହାକୁ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ପୋଲିସ ହେବାର, ଟିଚର ହେବାର, ଡକ୍ଟର ହେବାର, IAS ହେବାର କିମ୍ବା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଲଗେଇ ଦିଅ। ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ହୁଅ କି କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ପୁଅ ହିଁ ତୁମକୁ ପାଇବାର ହକଦାର ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ସେମିତି କାହା ଜୀବନରେ ସାଥୀ ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘର ଠାରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିପାରିବ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସମୟ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହ ତୁମ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରହିବି। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବାସ୍ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି, ତୁମକୁ ଏବେଠାରୁ କଳି, ଝଗଡ଼ା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, କପଟ, ଘୃଣା ଏପରି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।